Ayyuhal ahibba wal a'izza rahimakumullah. Di sini kami melangkah pada acara berikutnya, yaitu kalimatut tarhib dari beliau As-Sayyid Alawi bin Abbas yang akan diterjemah langsung oleh beliau Al-Habib Ali Ridho As-Segaf yang dari kota Semarang. Kepada beliau fal yatafaddal. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasim al-Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sahib al-fadila كياي فورك ابن علوي، أصحاب الفضيلة العلماء، أصحاب السعادة الأدباء والأهل الفضل وأهل الخير، أيها الحفل الحضور الحاضرين جميعا، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسعدني ويشرفني من مكة المكرمة مهبط الوحي وأرض الرسالات أن أشارككم في هذا الحول، حول السيد علي رحمه الله، جدنا رحمه الله تعالى. وكنت مشتاق أن آتي إلى هذا الحول وأن أشارك روحا وجسدا، لكن إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مناسبات أخرى ويسهل الأمور بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا سيما أن ذكرى جدنا السيد علوي ذكرى عظيمة، لأن ذكر الصالحين بذكرهم تتنزل الرحمات، وكما يقول أهل العلم الإمام أبو حنيفة النعمان فيما يرويه عنه تلميذه محمد بن الحسن الشيباني، يقول: الحكايات عن العلماء ومجالسهم، وفي رواية ومحاسنهم، أحب إلي من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. يقول: الحكايات هذه أحب إلي من أن أقرأ كتب الفقه كثيرا، لأنها تسرد آداب وأخلاق أهل العلم. هذا هو الإسلام، الدين المعاملة والدين حسن الخلق. ويقول الإمام الجنيد فيما نقل عنه وأثر عنه أن الحكايات جند من جنود الله عز وجل، يثبت الله سبحانه وتعالى بها إيمان المريدين ويثبت بها قلوب أوليائه. قال تعالى: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ففيها تثبيت لقلوب الصالحين وقلوب المريدين وقلوب الطلاب، طلاب العلم. وجزا الله كياي فورك بن علوي على هذا الاهتمام العظيم ومبادرته وسعيه وحرصه، وهذا إن شاء الله في ميزان حسناته. الحب بيننا وبينهم مستمر، أو كان امتدادا من جدنا السيد علوي رحمه الله بين هذه الأسرة وبين آل المالكي. منذ أيام الجد كياي علوي مع جدنا السيد علوي كان هناك ارتباط واتصال ومحبة عظيمة، وإن شاء الله هذه مستمرة وممتدة مع أبنائه وأحفاده. نسأل الله أن ينفع بكياي فورك في قيادة وفي إدارة هذا المركز العظيم، مركز الترقي، وأن يكون نافعا في بلاد مدورة خاصة وفي بلاد أندونيسيا، وكذا سائر المعاهد الموجودة في جاوة الوسطى وفي شرقها وفي غربها، وطلاب
السيد محمد، الحاضرين، طلاب أبويا السيد عباس رحمهم الله تعالى، السيد محمد والسيد عباس لا ننساهم أبدا، وما قدموه لطلاب العلم والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدح الحبيب صلى الله عليه وسلم. كذلك لا ننسى أبونا السيد محمد حينما فتح المعاهد في بلاد أندونيسيا، ثم كذلك حينما دخل والدنا السيد عباس إلى بلاد أندونيسيا وفتح المعاهد العظيمة، واستمر هذا الخير وهذا العطاء، وأصبح التواصل في ازدياد الحمد لله. طلاب العلم من بلاد أندونيسيا يأتون إلينا إلى مدارسنا وإلى معاهدنا في مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم إذا ذهبوا وإذا عادوا إلى أوطانهم داعين فاتحين ملبين ما كان أخذوه وما سمعوه وما درسوه في مكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وإذا تكلمنا عن السيد العلوي فهو بحر، لا نستطيع في هذه الدقائق المعدودة أن نحصي أعماله وأن نحصي آثاره العلمية، لأنه بحر. إذا تكلمنا عنه فهو بحر، لا نستطيع أن نحيط بكل حياته وبكل آثاره، لكن نحن نعرف أنه بجانب العلم وبجانب نشر العلم كان مصلحا اجتماعيا، كان مأذونا شرعيا، كان يصلح بين الخصمين ويجمع بين المتنافرين. إذا أحد أخطأ على أحد فإنه يسعى في الصلح بينهما ويصلح بين الزوجين كذلك، وكان مأذونا شرعيا. عقد عقودا كثيرة لأهل مكة، والكثير من قابلناهم الآن يقولون لنا أن جدك رحمه الله عقد لنا. فكان مصلحا اجتماعيا، وكان يقضي دين هذا، وكم فك رقابا وأعتق أنفسا وأرواحا، وقضى دينا وقضى حوائج الناس، والكثير يذكره بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته، وأن يجعل أحفاده امتدادا لآبائهم وجدهم السيد علوي في مكة المكرمة وفي جميع العالم الإسلامي. أحبابي الكرام أهل مدورة، جزاكم الله خير على هذا الاهتمام وعلى هذا الحضور وعلى هذه المحبة. وكما تعرفون أن الطريق إلى الجنة بسيط وسهل جدا. الطريق إلى الجنة ليس صعبا، من أراد أن يدخل الجنة فهذا بسيط جدا. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت لو صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. جاء رجل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لو أنا صليت الصلوات الخمسة وصمت رمضان وأحللت الحلال، أكلت حلالا وأقمت الحلال وحرمت الحرام بل اجتنبته، فهل أدخل الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فما بالك لو واحد زاد في العبادة وزاد في الذكر واهتم بأخبار الصالحين وأخبار العلماء وأخبار أهل العلم والفضل، فإن الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من آثاره وخيراته وبركات هذه السيرة العطرة. وقد كان السلف الصالح من التابعين والصحابة يجمعون أبناءهم ويعقدون مجالس العلم يدرسونهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازي الحبيب صلى الله عليه وسلم، يدرسونهم شمائل الحبيب وسيرة الحبيب وشمائل الحبيب وهكذا. فالأحوال هذه، المناسبات والحوليات التي تقام كل سنة، إنما هي تذكير الأمة بفضل هؤلاء الرجال وما قدموه للإسلام وما قدموه لأهل العلم
من أمور وتركوه من آثار تذكير لهم بأن هؤلاء فعلوا وقاموا حتى يقتدوا بهم ويحتدوا بهم ويكونوا أسوة في طريقهم إلى الخير وإلى الإصلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خير خلف لخير سلف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين وكل من جاء إلى هذا الحول في هذا المقام وهذا الرحيب، أن بركة هذا الجمع الكبير أن يقضي لكم الحوائج ويشفي أمراضكم ويبلغكم مرادكم ويتمم لكم مقاصدكم ويجمعنا وإياكم بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الحبيب الذي ما من خير يمر على المسلم وما من نعمة تتجدد على المسلم إلا بسببه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي أعتق رقابنا من النار. يكفي هذا الشرف أنه أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار بأن أخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإسلام ومن الظلم إلى العدل وهكذا، ونشر فينا مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فلا بد أن نذكر هذا، ولا بد لكل واعظ وداع أن يذكر فضل الحبيب صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. فما من خير وما من نعمة تتجدد لكل مسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم هو السبب في هذه النعمة. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم بارك في هذا الجمع المبارك، وبارك في مدير معهد الترقي وسائر مدراء المعاهد الحاضرين من العلماء الذين هم كذلك لهم همة ولهم وظائف في قيادة المعاهد الموجودة في بلاد أندونيسيا عموما، الحاضرين من الكيايات ومن العلماء ومن أهل الدعوة والإرشاد ومن الحبايب من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وهذه كلمة شكر لكم، والله يتقبل منا ومنكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama beliau Abu Yazid Alawi bin Abbas bin Alwi Al-Maliki menyebut berterima kasih kepada sahibul fadilah Kiai Haji Faurok Alawi, begitu juga kepada para kiai, para habaib yang hadir pada malam hari ini, khususnya para murid-murid dari Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, dan khususnya juga kepada seluruh murid daripada Abuya Sayyid Abbas Al-Maliki yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan hal hari ini. Beliau Sayyid Alawi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Beliau Sayyid Alawi mengungkapkan kerinduan inginnya hadir di acara haul pada malam hari ini. Tetapi beliau berharap walaupun di malam hari ini beliau belum bisa hadir, semoga di acara-acara yang berikutnya beliau dapat hadir bersama kita kembali di acara-acara yang seperti ini. Kemudian beliau juga mengatakan haul daripada Sayyid Alawi adalah haulnya daripada orang-orang soleh, yang beliau mengatakan haulnya orang-orang soleh akan menyebabkan turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Abu Hanifah diriwayatkan daripada Nu'man dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang mana berkata sesungguhnya hikayat
cerita-cerita daripada ulama, perkumpulan-perkumpulan para ulama, kebaikan-kebaikan akhlak para ulama lebih disenangi daripada banyak membaca kitab fikih. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya akhlak, ada yang namanya budi pekerti yang sangat luhur. Karena agama atau inti daripada agama adalah husnul khalaq. Inti daripada agama adalah akhlak yang mulia. Bahkan Imam Al-Junaid mengatakan al-hikayat jundun min junudillah. Hikayat adalah tentara daripada tentara-tentaranya Allah. Yuthabbitullahu biha imanal muridin wa uliya'ih. Maka dengan membaca hikayat atau sejarah-sejarah daripada orang-orang soleh, Allah akan menetapkan iman orang-orang yang takwa, orang-orang yang saleh. Beliau juga mengatakan, mengutip daripada Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya segala sesuatu yang telah aku ceritakan kepada kalian daripada kisah para rasul bukan lebih dan tidak kecuali untuk mengokohkan hati kalian. Maka beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kiai Faurok Alawi atas perkumpulan yang sangat indah ini, yang sangat besar ini, yang mana hubungan antara beliau dengan Kiai Alawi yang sudah terbangun daripada zaman kakeknya yaitu Sayyid Alawi dengan keluarga At-Taraqi ini yaitu Kiai Alawi, yang mana beliau berharap semoga hubungan ini bisa terus berlanjut sampai nanti keturunan-keturunan daripada At-Taraqi dengan keluarga Al-Maliki. Dan juga beliau mendoakan semoga Kiai Faurok Allah berikan keberkahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan dalam dakwahnya, dan juga pondok pesantren At-Taraqi ini bisa menghasilkan para santri-santri yang berkualitas dalam urusan agama khususnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga beliau mendoakan seluruh para pimpinan pesantren yang hadir pada malam hari ini, dan begitu juga para murid-murid daripada Abuya Sayyid Abbas, para murid daripada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, semoga juga selalu mendapatkan keberkahan dari dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga beliau mengatakan, saya tidak pernah melupakan Abuya Sayyid Muhammad dan juga Sayyid Abbas atas apa yang telah diberikan, atas apa yang telah dikeluarkan untuk mereka yang ingin menuntut ilmu. Dan itulah cara beliau untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau rela untuk masuk, meninggalkan kota Mekkah, masuk ke kota Indonesia. Beliau berdakwah, menyebarkan ilmu dengan insyadnya, dengan qasidahnya, dengan hadisnya, dengan ilmunya. Bahkan kemudian beliau membuka pesantren-pesantren, dan beliau berharap semoga kebaikan ini dan pemberian ini bisa terus bersambung dan terus terjadi, dan bentuk atas keberkahan ini adalah para santri-santri yang mondok ke kota Mekah terus bertambah. Maka beliau mengatakan, ketika saya harus berbicara tentang Sayyid Alawi Al-Jad, yaitu kakeknya, beliau mengatakan Sayyid Alawi seperti lautan yang sangat luas, seperti lautan yang sangat dalam, yang tidak mungkin di malam hari ini bisa diceritakan secara total. Tetapi paling tidak kita harus tahu bahwanya Sayyid Alawi selain beliau adalah ahli ilmu, selain beliau adalah seseorang yang menyebarkan ilmu, dan beliau adalah orang yang ramah, mudah untuknya dihadirkan ketika diundang oleh orang-orang yang mengadakan acara. Beliau juga orang yang ma'dunu syar'i, yaitu penghulu yang sering menikahkan orang. Begitu juga beliau juga adalah seorang ulama yang sering mendamaikan antara dua kubu yang sedang bermusuhan, antara suami dengan istrinya, antara salah satu daripada dua keluarga.
Bahkan ketika ada permusuhan tersebut terjadi sebab utang, maka Said Alawi rela mengeluarkan uangnya pribadi untuk membayar hutang orang yang berhutang tersebut agar berdamai. Bahkan beliau juga menyelamatkan nyawa seseorang yang mana orang itu telah mendapatkan hukuman mati, maka Said Alawi rela mengeluarkan dendanya agar orang tersebut selamat daripada hukuman matinya, dan masih banyak lainnya. Semoga itu semua kebaikan yang ada Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai timbangan kebaikan bagi Sayyid Alawi, dan Allah jadikan keturunan-keturunannya dapat meneruskan perjuangan-perjuangan ayah-ayahnya serta kakek-kakeknya, yaitu Sayyid Alawi di kota Mekah dan di selainnya. Beliau mengucapkan terima kasih atas perkumpulan ini. Semoga perkumpulan ini bisa menjadikan turunnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan juga tariqul jannah sahlah basithah. Jalan masuk ke dalam surga itu mudah. Orang kalau mau masuk surga itu mudah. Kenapa? Maka beliau mencuplik sebuah kisah ketika ada seseorang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ketika aku sholat 5 waktu, kemudian aku mengerjakan puasa Ramadan, kemudian aku mengerjakan hal-hal yang halal dan mengharamkan hal-hal yang haram. Apakah modal ini cukup bagiku untuk masuk ke dalam surga? Maka Rasulullah menjawab, "Na'am, cukup. 5 hal ini ya, kalau kita kerjakan," kata Rasulullah, "akan cukup masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Maka bagaimana dengan orang-orang yang punya sangu lebih, mengerjakan sunnahnya, ya, mengerjakan sunnah solatnya, sunnah puasanya dan lain sebagainya, senang dalam berzikir, apalagi memperhatikan, senang di dalam memperingati acara-acara peringatan orang-orang soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala dari acara-acara seperti ini akan turun athar, akan turun bekas daripada sirah tersebut kepada orang-orang yang hadir. Bahkan beliau juga bercerita, para sahabat itu mengumpulkan anak-anaknya setiap hari, didudukkan semua bersama duduk, kemudian ayahnya sahabat tersebut membaca bagaimana sirah, kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi dalam perjuangannya, dalam perangnya, dalam akhlaknya, dalam tuturnya dan sebagainya. Agar apa? Agar mereka ada himmah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan juga acara-acara seperti ini yang kita lakukan setiap tahun, tujuannya apa? Sesungguhnya tujuannya untuknya sebagai pengingat bagi kita semua tentang keutamaan orang-orang yang kita hauli. Tujuan ini, acara seperti ini adalah mengingatkan kita atas keutamaan orang-orang yang kita hauli dan apa-apa yang mereka keluarkan untuk memperjuangkan Islam. Bahkan ketika mereka meninggal dunia, mereka meninggalkan bekas, mereka meninggalkan sirah, perjalanan hidup, akhlak yang mana ketika kita ikuti akan mendapatkan kebaikan. Dan juga tidak ada kebaikan dan tidak ada kenikmatan kecuali sebabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang telah menyelamatkan kita daripada siksa neraka. Maka cukup dengan sebab itu kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan datangnya Rasulullah, kezaliman hilang dengan adanya keadilan. Dengan datangnya Rasulullah, kekufuran hilang dengan datangnya Islam. Dengan datangnya Rasulullah, kegelapan hilang menjadi datangnya keterangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang ada. Oleh sebab itu, wajib bagi kita untuknya mengingat, ya, mengenang terus daripada keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
karena segala kebaikan, segala kenikmatan datang darinya. Dan begitu juga seharusnya juga kita mengenang para aulia illahi sholihin, khususnya sahibul hal pada malam hari ini, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki wa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki wa Abuya Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki, serta almarhum Kiai Haji Alawi Muhammad. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini daripada ringkasan Abuya dapat menjadi motivasi kita untuk mendapatkan keberkahan ini. Dan di awal tadi saya lupa, Abuya membuka ceramahnya dengan membaca bismillah, hamdalah, sholawat serta salam. Semoga doa-doa yang dilantunkan Abuya kepada panjenengan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.